नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करूछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज मु आपण पई ओडिशा तथा देश विदेशर 25 टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करेछि जेउ खबर गुडिक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेथि मध्यरे सुभद्रा योजना, सीएम किसान, पीएम किसान, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड, आवास योजना, आजिर पाणीपाग एवं गृहिणी को 15,000 देबे मोदी एवं आज 5 नुआ नियम लागू हेबो। सेथि पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए भिडियोटी को केउ जिल्लार देखुछंती हमकु कमेंट माध्यम रे जणातु। तेबे आम चैनल ले नुआ करे आसीथिले दयाकरी भिडियोटी गोटिए लाइक करी चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑल प्रेस कर रखंतु जहा फल रे एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तेबे डेरी न करी चलंतु आजिर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर तेल दर को नै बड़ खबर। खूब शीघ्र कमी पारे पेट्रोल एवं डीजेल रो दाम। पेट्रोल एवं डीजेल गाड़ी जेते जरूरी देशर अर्थनीति एवं साधारण जनता को जीवन यात्रा पई सेते आवश्यक। दीर्घ दिन हेबो सारा देश रे तेल दर को नै चर्चा और वितर्क लागि रहिछि। अंतर्जातीय बजार रे असहित तेल बा क्रूड ऑयल मूल्य रे क्रमागत भाव रे तळ उपर हेउछि जहार सीधासळख प्रभाव भारतीय बजार उपर पडुछि। निकट रे घरोई तेल कंपनी नोरा एनर्जी पेट्रोल उपर लिटर पिछा 5 टका एवं डीजेल उपर 3 टका ह्रास करी ग्राहक मानकु बड़ आश्वस्ति दैछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। खूब शीघ्र आसीबो संशोधित लक्ष्मी पुराण। 1 कोटी बही बांटिबे सरकार। नुआ स्वर और नुआ छंदरे परिमार्जित होई आसीबो महाकवि बलराम दास को रचित लक्ष्मी पुराण। एबे घरे घरे पढ़ा जाउथिबा लक्ष्मी पुराण बलराम दास को भ्रमात्मक संस्करण। नुआ लक्ष्मी पुराण बलराम दास को मूल रचित लेखारु आसीबो। ओडिया साहित्य एकाडेमी पुस्तक छापिबो। परवर्ती समय रे 1 कोटी लक्ष्मी पुराण बही ओडिसा रे घरे घरे मागणा बंटा जिवो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। पीएम सीएम को पई नुआ नियम। 30 दिन जेल गले जीव मंत्री पद। जुलाई 20 तारिख रु आरंभ हेबागु जाउछि संसदर मौसुमी अधिवेशन। हेले अधिवेशन आरंभ हेबा पूर्वरु गोटिए बिल को नै एबे जातीय राजनीति सरगरम होई उठिछि। बिलटी हेउछि 130तम संविधान संशोधन बिल 2025। केंद्र सरकार एभली एक आईन आनिबागु जाउछंती जहा दिन देशर प्रधानमंत्री किबा कोनोसी राज्यर मुख्यमंत्री किबा कोनोसी मंत्रिमंडलर कोनोसी सदस्य कोनोसी गंभीर अपराधिक मामला रे 30 दिन रु अधिक समय जेल रहंती तेबे तांकर चौकी आपे आपे चली जिवो। गत वर्ष लोकसभा रे एही बिल आगत हेबा परे एहाकु जुग्म संसदीय कमिटी बा जेपीसी निकट को पठाई दिया जायथिला। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। बंगोपसागर रे सृष्टि हला लघुचाप। दक्षिण ओडिसा को रेड वार्निंग जारी। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न उत्तर ओडिसा उपकूल रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। एहार प्रभाव रे राज्य रे आगामी 3 रु 4 दिन प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। विशेष करी दक्षिण ओडिसा रे भीषण वर्षा नै सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग। 3 और 4 तारिख पई मालकानगिरी और कोरापुट जिला पई रेड अलर्ट जारी करा जायछि। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार आसंता काली सकाळ 8:30 पर्यंत मालकानगिरी, नवरंगपुर, कोरापुट, नुआपड़ा, बलांगीर, बौद्ध, सुवर्णपुर, कंधमाल और बरगड़ जिला पई ऑरेंज वार्निंग और अन्य 18 जिला पई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। मुख्यमंत्री कले बड़ घोषणा। केजी रु पीजी जाय समस्त छात्रछात्री को मागणा शिक्षा। राज्य सरकार आज शिक्षा क्षेत्र में एक जुगान्तकारी तथा ऐतिहासिक निष्पत्ति नेइछंती। माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्षतार लोकसेवा भवन ठारे अनुष्ठित होइतिबा राज्य कैबिनेट रो 43तम बैठक रे राज्यर विकास पई मोट 12टी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपरे मोहर बाजिछि। तेबे एहा मध्यरु सबुठारु बड़ निष्पत्ति हेउछि ज्ञानोदय शिक्षार समृद्धि योजनार अनुमोदन। बैठक पर सांबादिक मानकु संबोधित करी मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती जे एही योजना माध्यम रे राज्यर केजी रु पीजी पर्यंत समस्त छात्रछात्री को संपूर्ण मागणा शिक्षा प्रदान करा जिवो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। आहुरी 1 कोटी लोकंकु मागणा घर। जानतु योग्यता एवं आवेदन प्रक्रिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद एथर अंतरीण बजेट उपस्थापन बेले गुरुत्वपूर्ण घोषणा करथिले। एही क्रम रे 5 वर्ष मध्ये 1 कोटी गरीबंकु मागणा घर जोगाई देबाकू से घोषणा करथिले। सेहीपरि ग्रामीण इलाका रे घर तयारी करिबाकू एही योजनार मूल लक्ष्य रहिछि। घर मिलिबा पई खूब शीघ्र हिताधिकारी को लिस्ट जारी करिवे केंद्र सरकार। तेबे पडिया जमी रे घर तयारी करुथिबा लोकंकु 1,20,000 टंका मिलुछि। सेहीपरि पहाड़िया इलाका रे घर तयारी करुथिबा लोकंकु 1,30,000 टंका सहायता दिया जाउछि। उभय केंद्र सरकार और राज्य सरकार निज पांठिरु एही सहायता राशि देउछंती। तेबे दर्शक बंधु आपण माने पीएम आवास योजना रे घर पाइछंती कि नाही हमकु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाव रे जणातु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। माय आधार ऐप आजिठु बंद। यूआईडीआई कहिला तुरंत डाउनलोड करंतु एही नुआ ऐप। जदि आपनक फोन रे एबे भी पुराना माय आधार ऐप डाउनलोड अछि तेबे तुरंत ताकू अनइंस्टॉल करंतु। आजिठारु एही ऐप बंद हेबागु जाउछि। भारत सरकार एहा स्थान रे आधार ऐप आनिछंती। गत मासरु लगातार ऐप रे नोटिफिकेशन दिया जाउछि जे एहा एबे बंद हेबागु जाउछि कारण एही ऐप पुराना होई सारिछि। नुआ आधार ऐप को एप्पल यूजर्स ऐप स्टोर और एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर रु डाउनलोड करि परिबे। ऐप डाउनलोड करिबा समय ध्यान रखंतु जे पब्लिशर और डेवलपर नाम स्थान रे यूआईडीआई रहिथिबो। मेक श्योर करंतु जेपरि ताहा नकली ऐप न हुए कारण ऐप और प्ले स्टोर रे आधार नाम रे बहुत नकली ऐप रहिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। आदेश जारी करी स्वास्थ्य विभाग चुप। चालिछि गुटखा पान मसलार बेधड़क बिक्री। गुटखा और समस्त तंबाकू जातीय पदार्थ उपरे सरकार अंकुश एबे बहु
ନମ୍ବରରେ ଲଘୁକ୍ରିୟା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଥିଲେ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆଉ ଟିକେ କଠୋର କଟକଣା ଜାରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ତମାଖୁ ବିକ୍ରି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କୁଶ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନ, ଗୁଟଖା, ସିଗାରେଟର କଳା ବଜାର ଚାଲିଛି। ଏବେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କଲେଜ ରିଆଡମିସନ ନାଁରେ ସାଇବର ଠକେଇ, 2 ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କଠାରୁ 15,535 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ସାଇବର ଠକମାନେ ଏବେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲରମ୍ଭା କଲେଜର ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର 2 ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କଠାରୁ ରିଆଡମିସନ ଫି ନାଁରେ ମୋଟ 15,535 ଟଙ୍କା ଠକି ନିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଅତାବିରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା, ଲିଷ୍ଟ ହେଲା ଜାରି। ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ରହିଛି, ତେବେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସହାୟତା ଭତ୍ତା ଦେବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 1,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଲାଭ ଶ୍ରମିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ମାସରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟେସ୍ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଧାର ସଂଯୋଗ ବିନା ମିଳିବନି ଭତ୍ତା। 3,35,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଯୋଗ ବାକି, ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଏନ୍ଏସ୍ପିରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର 3,35,850 ଏନ୍ଏସ୍ପି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଂଯୋଗ ହୋଇନି। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭାରତ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜରେ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ, କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଜାହାଜକୁ ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଲୁଟ୍ର ଏକ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି। ଜାହାଜଟି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ରାତିରେ ଜାହାଜ ଉପରେ ଜଳଦସ୍ୟୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ INS ତ୍ରିକଣ୍ଡ ଏହି ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଳଦସ୍ୟୁ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଜାହାଜ MV ଗୋଲ୍ଡେନ ଆର୍ସେନାଲରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମେରାଇନ କମାଣ୍ଡ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବରଗଡ଼ ଏମ୍ପିଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା, ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବରଗଡ଼ ଏମ୍ପି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପୂର୍ବର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଶାହ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ। ସେଠାରେ 1,750 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ସହିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ ମୃତାହତ। ରୁଷ ସହିଛି ଅଧିକ କ୍ଷତି। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସେଣ୍ଟର ଫର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 2022ରେ ମସ୍କୋ ୟୁକ୍ରେନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରଠାରୁ 4 ଲକ୍ଷରୁ 4.5 ଲକ୍ଷ ରୁଷୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରୁଷୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋଟ 14 ଲକ୍ଷ ଆହତ ଏବଂ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୟୁକ୍ରେନର ସୈନିକଙ୍କ ମୃତାହତ ସଂଖ୍ୟା 5,25,000ରୁ 6,25,000 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବଦଳିବ ଜୟଦେବ ବିହାର ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତାର ରୂପରେଖ, କମିବ ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼। ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ କମାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏଥିପାଇଁ 579 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 8 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରାସ୍ତା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ। ସୁଧୁରିବ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା, ତା ସହିତ ସହଜ ହେବ ଗମନାଗମନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା 6 ଲେନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ 8 ଲେନ୍ କରାଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତେଲ ଦରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମିପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦାମ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଯେତେ ଜରୁରୀ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେତେ ଆବଶ୍ୟକ। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ସାରା ଦେଶରେ ତେଲ ଦରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ବିତର୍କ ଲାଗି ରହିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ବା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତଳ ଉପର ହେଉଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ପଡୁଛି। ନିକଟରେ ଘରୋଇ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ନୟରା ଏନର୍ଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଲିଟର ପିଛା 5 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ 3 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ସଂଶୋଧିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। 1 କୋଟି ବହି ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ନୂଆ ସ୍ୱର ଓ ନୂଆ ଛାନ୍ଦରେ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇ ଆସିବ ମହାକବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଏବେ ଘରେ ଘରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସଂସ୍କରଣ। ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ମୂଳ ରଚିତ ଲେଖାରୁ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁସ୍ତକ ଛାପିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1 କୋଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହି ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ମାଗଣା ବଣ୍ଟାଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ
दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे पीएमसीएम को पई नुआ नियम 30 दिन जेल गले जीव मंत्री पद जुलाई 20 तारिख रु आरंभ हेबागु जाउछि संसदर मौसुमी अधिवेशन हेले अधिवेशन आरंभ हेबा पूर्वरु गोटिए बिल को नै एबे जातीय राजनीति सरगरम होई उठिछि। बिलटी हेउछि 130तम संविधान संशोधन बिल 2025। केंद्र सरकार एभली एक आईन आनिबागु जाउछन्ति जाहा दिनरे देशर प्रधानमंत्री किबा कोनोसी राज्यर मुख्यमंत्री किबा कोनोसी मंत्रिमंडलर कोनोसी सदस्य कोनोसी गंभीर अपराधिक मामला रे 30 दिनरु अधिक समय जेल रहंती तेबे तांकर चौकी आपे आपे चली जिवो। गत वर्ष लोकसभा रे एही बिल आगत हेबा परे एहाकु जुग्म संसदीय कमिटी बा जेपीसी निकट को पठाई दिया जायथिला। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे बंगोपसागर रे सृष्टि हला लघुचाप दक्षिण ओडिसा को रेड वार्निंग जारी। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न उत्तर ओडिसा उपकूल रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। एहार प्रभाव रे राज्य रे आगामी 3 रु 4 दिन प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। विशेष करी दक्षिण ओडिसा रे भीषण वर्षा नै सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग। 3 और 4 तारिख पई मालकानगिरी और कोरापुट जिला पई रेड अलर्ट जारी करा जायछि। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार आसंता काली सकाळ 8:30 पर्यंत मालकानगिरी नवरंगपुर कोरापुट नुआपड़ा बलांगीर बौद्ध सुवर्णपुर कंधमाल और बरगड़ जिला पई ऑरेंज वार्निंग और अन्य 18 जिला पई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे मुख्यमंत्री कले बड़ घोषणा केजी रु पीजी जाय समस्त छात्रछात्री को मागणा शिक्षा। राज्य सरकार आज शिक्षा क्षेत्र में एक जुगान्तकारी तथा ऐतिहासिक निष्पत्ति नेछन्ति। माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्षतार लोकसेवा भवन ठारे अनुष्ठित होइतिबा राज्य कैबिनेट रो 43तम बैठक रे राज्यर विकास पई मोट 12टी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपरे मोहर बाजिछि। तेबे एहा मध्यरु सबुठारु बड़ निष्पत्ति हेउछि ज्ञानोदय शिक्षार समृद्धि योजनार अनुमोदन। बैठक पर सांबादिक मानकु संबोधित करी मुख्यमंत्री घोषणा करिसन्ति जे एही योजना माध्यमरे राज्यर केजी रु पीजी पर्यंत समस्त छात्रछात्री को संपूर्ण मागणा शिक्षा प्रदान करा जिवो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे आहुरी 1 कोटी लोकंकु मागणा घर जानतु योग्यता एवं आवेदन प्रक्रिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसदर एथर अंतरीण बजेट उपस्थापन बेले गुरुत्वपूर्ण घोषणा करथिले। एही क्रमरे 5 वर्ष मध्यरे 1 कोटी गरीबंकु मागणा घर जोगाई देबाकु से घोषणा करथिले। सेहीपरि ग्रामीण इलाकारे घर तयारी करिबाकु एही योजनार मूल लक्ष्य रहिछि। घर मिलिबा पई खूब शीघ्र हिताधिकारी लिस्ट जारी करिवे केंद्र सरकार। तेबे पड़िया जमी रे घर तयारी करुथिबा लोकंकु 1,20,000 टंका मिलुछि। सेहीपरि पहाड़िया इलाकारे घर तयारी करुथिबा लोकंकु 1,30,000 टंका सहायता दिया जाउछि। उभय केंद्र सरकार और राज्य सरकार निज पांठिरु एही सहायता राशि देउछन्ति। तेबे दर्शक बंधु आपण माने पीएम आवास योजना रे घर पाइछन्ति कि नाही हमकु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाबरे जणातु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे माया धारा ऐप आजिठु बंद। यूआईडीआई कहिला तुरंत डाउनलोड करंतु एही नुआ ऐप। जदि आपनक फोन रे एबे भी पुराना माया धारा ऐप डाउनलोड अछि तेबे तुरंत ताकु अनइंस्टॉल करंतु। आजिठारु एही ऐप बंद हेबागु जाउछि। भारत सरकार एहा स्थान रे आधार ऐप आनिसंती। गत मासरु लगातार ऐप रे नोटिफिकेशन दिया जाउछि जे एहा एबे बंद हेबागु जाउछि कारण एही ऐप पुराना होई सारिछि। नुआ आधार ऐप को एप्पल यूजर्स ऐप स्टोर और एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर रु डाउनलोड करि परिबे। ऐप डाउनलोड करिबा समय ध्यान रखंतु जे पब्लिशर और डेवलपर नाम स्थान रे यूआईडीआई रहिथिबो। मेक श्योर करंतु जेपरि ताहा नकली ऐप न हुए कारण ऐप और प्ले स्टोर रे आधार नाम रे बहुत नकली ऐप रहिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। तो दर्शक बंधु प्रत्येक दिन हेपरि गुरुत्वपूर्ण खबर गुडी देखिया पई आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु काहे कि ना प्रत्येक दिन हेपरि बछा बछा खबर गुडी आमे आपण मानन पई नै कर आसुछु जहार अपडेट आपण माने आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तेनु चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करिया पई जमारु भूलंतु नाही। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।